जय श्रीकृष्ण जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी पोई खड़ा टिके पोई शाग टिके अमृतभंडा बोईती कखारू सांगे मिसेकी सोरिष बटा टिके लंका बटा टिके जीरा टिके हलदी टिके देकी छुंकटा मारिदेवे सोरिष टिके सोरिष बटाटा हम ओहो हो गरम गरम हो सका सका पुणी उषुना अन्नटा हो बांफ बाहर महाप्रभु को अर्पित करके सांगे पाइबे। हाँ हाँ शांति 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 आम ओडिया को खाइबारे खुएबारे किए बड़े जय श्रीकृष्ण जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी भक्तगण सांग मैंने माताजी प्रभुजी केमी अच्छा आपण मैंने कौन कहले 500 टंका दियो वीआईपी हुआ 700 टंका दियो आउ टे एक्सट्रा वीआईपी हुआ आ तुमको पूरे देबू बा ससन मान नहीं ससन मान नहीं तुमको पूर्व द्वार पटे पूरे देबू पश्चिम द्वार पटे पूरे देबू धरा पड़ी दुर्बृत्त धरा पड़ी अरे तांकर किसी भूल नहीं बा भूल हूँ आमर देखूँ जदि आमे ढिला छाड़ा ताले चोर पशिब ना आम घरे से भाई आज्ञा आमे आम मंदिर प्रशासन पुरी प्रशासन मत हस लगुच से ब्रह्मपुर 3 चोर कौन कह दलाल भी कह पारनी छोटकाटिया चोर आम हिंदी कहते छोट भाई चोर छोटकाटिया चोर आसिक कहते समस्त को एत भिड़ होती लाइन लगी समस्त श्रद्धालु भक्त आमको प्रथम कौन करा पड़ो ना वीआईपी जो आम ट्रिटमेंट कराऊँ ताकू बंद करा पड़ो समस्ते से कथा कहते आज्ञा कहीं जगह पाखे समस्ते कहीं एमती माने किए वीआईपी के नॉर्मल ना 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 तो सेटा फास्ट बंद करूँ तेणुक जेहेतु वीआईपी ट्रिटमेंट आप गोटे सिस्टम कर रथयात्रा से हम आज्ञा आम मना करूँ न करूँ रथयात्रा पुणी हम पुणी से अदानी फदानी जे भी सब थे से आसबे पुणी भिड़ हम पुणी महाप्रभु को रथ लेट हम यही तो धंदा चलती कौन तेणुक प्रथम वीआईपी सिस्टम को ट्रिटमेंट को बंद करा ये बंद होगापर जी आम भिड़ लाइन जो लगी सिस्टम एमती करा शीघ्र शीघ्र श्रद्धालु जापरेंगे केती माने वृद्धा माँ मैंने आसुँच वृद्ध वयस्क मौसा मैंने आसुँच पुणी नारी जी आमर अच्छा भौणी आती माने अल्प वयस्क माँ मैंने आसुँच समस्ते केते ठिया हो पारे ना 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 ये सिस्टम ठीक करा जेहेतु ए असुविधा जेहेतु ए असुविधा हो तेणुक यही दुर्बृत्त चोर मैंने आसिक कहते बुलूँ ना दियो 500 टंका दियो नहीं जीव 700 टंका दियो नहीं जीव एपटू सिंहद्वार पटू तो जाई हेनी आम तुमको अश्वद्वार पटू ना व्याघ्र द्वार पटू पूरे देवु आ जिते बड़े नहीं पुराउं पंडापो तो अच्छी ना से पाखे पंडापो बुलूँ सी धरी पड़े कुआड़े कुआड़े जाऊँ कुआड़े तुम ना ना आम जे थिला आपंकर दलाल जो कहती दलाल तो कह कथा ना कौन कहवा से चोर से दौड़ी पलाऊँ से सब दौड़ी पलाऊँ कि जी आम भक्त हईराण होती भक्त कहते आमको गोटे पशा सी कही पैसा के पंडाप पचार से असुविधा होती तार वीडियो आप देखिपारे सोशल मीडिया तो ये आमर भूल आज्ञा आमर भूल मु तो आपको कहूँ आज्ञा पुरी रे मो घर पुरी रे हेगी मध्य मु कोरोना पर आपको विश्वास करूँ कोरोना पर मुझे जाई नहीं श्रीमंदिर भितर को पशि नहीं आज्ञा ए जो भाया सिस्टम करदे से बड़ दाण्ड धूली पलैला ये तो सब सामान सामान करदे सिस्टम अलग कर मुझे जाई नहीं गुरु कृपा जो महाप्रभु श्री जगन्नाथ आशीर्वाद जो महाप्रभु सब मो सामने था सब सांगे था मो सहित खाती पीयती कथबार्ता करती अरे भगवान पर निजे कहते गीतार प्रभु व्यापक सर्वत्र समान मु सबू जगार अच्छी रे भाई तू मत केवल से मंदिर भितर देखुचु से तो असुविधा आज्ञा आम जेहेतु केवल महाप्रभु को से मंदिर भितर देखी विश्वासटा से अच्छी तेणुक पाप कर्म बढ़ुची आज्ञा बदले बाहर को पलि आहा केड़ा सुंदर झीटे होती खराब दृष्टि नजर पड़ा कहीं भगवान को ये देखिपारे हृदय में भगवान आम हृदय भी अच्छा सुहृदय सर्वभूतानाम गीता रे अर्जुन को कहते मु तो हृदय अच्छी भाई तू तो हृदय तू निजे अच्छु आत्मा रूप से तो हृदय मु अच्छी दुई पक्षी आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा आउ कहीं ना कि तू मत भूली गलु केवल से मंदिर भितर देखुचु प्रभु व्यापक सर्वत्र समान भगवान सबुटी समान भाव में अच्छा बोली कहुच्छी आपड़ खाली से देखी मुझे तापर आगे जाइनी सेठी गले भी एत भिड़ थी ये थी मुझे जगन्नाथ को भूलीजी ये भिड़ ये खरा तरारे ये हो गुरु कृपार केड़ा सुंदर गुरु परंपरा गुरु कृपार मुझे जगन्नाथ को सामने देखुची मत के दरकार पड़नी आपड़ एमती कौन कथा कर आज्ञा हाँ जमी आप बागेश्वर धाम देखूँ कई भंड कहती कई भल कहती जदि कृपा होगला ना आज्ञा भगवान कृपा होगला गुरुंर कृपा होगला महापुरुषर कृपा होगला कि शुद्ध भक्तर कृपा होगला जमी गुरु कृपा जो बागेश्वर धाम जी अच्छा
ଯେଉଁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କରାହେଉଛି, ମାନେ ସେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମାନେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି କୃପା ହେଇଯିବ ନା, ମୁକମ୍ କରୋତି ବାଚାଲମ୍ ପଙ୍ଗୁମ୍ ଲଙ୍ଗୟତେ ଗିରି ଯତ୍ କୃପା ତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବମ୍। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃପା କରିବ ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ହେଇପାରିବ। ମୁକ ବି କଥା କହିପାରିବ, ପଙ୍ଗୁ ବି ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିକି ଯାଇପାରିବ, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ମୋ ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିଦିନ ଯାଏ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ବି ଯାଏ। ତ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ। ଏ ଯେଉଁ କଡ଼ା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏ କଡ଼ା ଅଣା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା କଡ଼ାଟା ଯେଉଁ ଆମର ବେଡ଼ି ହନୁମାନ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନେଇକି ଆସିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯାଏନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ଜାଣିଗଲି ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସବୁଠି କରେ ସବୁବେଳେ। ତ ଇଏ କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଗୁରୁ କୃପା ଯଦି ହେଇଯିବ, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଯୋଗୁଁ, ଇଏ ମେଜିକ୍ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ବି କହୁଛନ୍ତି ମେଜିକ୍ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଇପାରିବ। ସେମିତି ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମେହସୁସ୍ କରନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ଗୀତାରେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯା, ପରିପ୍ରଶ୍ନ ନେୟ ସେବୟା। ଅର୍ଜୁନ, ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର, ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାର ସେବା କରିବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମିଳିଯିବି। ଆଉ ଖାଲି ଘରେ ବସିଲେ ହେବନି। ଆରେ ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳକୁ ABCD ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ, ଆରେ ସ୍କୁଲ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଚାଲି ଶିଖିବାଟା ଆମେ କେମିତି ଶିଖିଛନ୍ତି? ଏକଲା? କିଏ ଗୁରୁ ଅଛି, ମା ଥାଇପାରେ, ବାପା ଥାଇପାରେ, ଯିଏ ବି ଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର, ଶିଖେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ABCD ଅ ଆ କ ଖ, ଇଏ ବି ଗୁରୁ ଶିଖେଇଛି ନା। ଇଏ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୁରୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନେବା ପାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନେବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଦରକାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଦରକାର ନାହିଁ। କଥାଟି ହେଉଛି ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ହସ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି, ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁରେଇଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ରଖିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା? ଯେତିକି ଏଇ ଆମର ଅରାଜକତା, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେମାନେ ଆସୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ତ କିଛି କରାଯାଇପାରିବନି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖିଆ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାସ୍ତ ଜାଣି ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତିକି ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାଇଟ୍ ପଚରା ହେଉଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବାରମ୍ବାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ VIP ସିଷ୍ଟମ୍ କରାହେଇଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଖରାପ ଲାଗୁଛନ୍ତି ନା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବଦନାମ ହେଉଛି। ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଆସିକି ଏଇ ଅସୁବିଧା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଯଦି ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ। ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ପୁଣି ପାଖେ ଆଇଲାଣି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ନାନ, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ସ୍ନାନ, ଏଥିରେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, କୋଟି କୋଟି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଏମିତି ବ୍ୟାପିଥିବେ, ଚୋର ଯେମିତି ମାତିଛନ୍ତି, 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ, 700 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ପୁରେଇ ଦେବୁ, ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଇଟ୍ ନିଆଯାଇଛି ଚୋରମାନଙ୍କର। ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଫ୍ରିରେ କରିଦେଉଛୁ, ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସିଏ ଦୌଡ଼ି ପଳଉଥିଲେ, ଧରା ପାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ। ତାଙ୍କର ବି ଭୁଲ କ'ଣ? ସେ ସବୁ ଗଞ୍ଜାମର 3 ଜଣ। ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୁହାହେଇଥିଲା ଗଞ୍ଜାମର ବୋଲି, ଫଟୋ ବି ଦେଖି ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ।